Ito sa gilid eh. Meron siyang shading sa gilid. Color niya, it's old rose. Old rose. Size small to med. Small to med. Good old rose, 100 pesos. Bitin. Na bitin. Ma'am Albert, yours na. Ayaw niyo ba mag-shorts? Kahit naman. Next mga mami, let's do polka. Garterize mga mami, may bulsa. Bitin din to, bitin. Bitin, white leg. Size large, 30 hanggang 34 XL. Code polka, 100 pesos. 30 to 34 XL, polka, 100 pesos. Ma'am Roda, yours na po. Shorts, mga mami, ayaw nyo na. Bakit naman? Gustuhin nyo, mga man. Next, mga mami, basic. Color, Charmaine. Charot. Basic, small med. Code, basic, 100 pesos, small med. Polka, Ma'am Florence, yours na. Ba't kukunin ko siya? Kaya lang mahaba to, mga, alam mo yun, yung basic na basic talaga siya. Full length to, mga mami. Eto siya, ate. Okay, small, semi-med lang. Code, masarap, 50 pesos. Maganda to, mahaba lang siya. Masarap, ate. Eto siya, kulay taupe. Masarap, 50. Ganda to. Masarap ang corn. Ang sarap niya. Ma'am Charlene, masarap yours. Ang sarap mo, girl. Next mga mami, this is from H&M. Notice. H&M to, ha? H&M. Okay. It's in color gray. Wide leg pero bitin. Para kayo naka-skirt, pero hindi. Size 28-29, H&M. 28-29, H&M. 150 pesos, 28-29. H&M. H&M. $28.29. Gusto ko to. As na, mga mami. $28.29 H&M. Bango ng kilikili. H&M. Ayaw nyo ba ng H&M? Ma'am Aichel, yours na. Okay. Dahil wala na ako needed na sando na nakahang dito, punta na tayo sa knitted na normal. Na normal. This one is polo. Polo ay navy blue. Meron tong paha, mga mommy, working buttons. Is it knitted? Yes, it is. Large to XL. Code navy blue, 100 pesos. Navy blue, 100 pesos. Knitted pa rin ito, mga ano. Next, mga mami, solid na crochet. Solid na crochet. Size medium, semi-large. Code crochet, 130 pesos.
Ma'am Roda, Montoya, yours na, Ma'am Roda. Polo. Next, mga mami, this one. Pang outdoor. Pang outdoor. Bitin to, mga mami, bitin, wide leg. Okay. Small to 30. Small to 30. Code cream. Code cream. 100 pesos, small to 30. Crochet. Ma'am Rita, V. Yours na, Ma'am Rita. Solid to, mga mami. As in. Solid siya na crochet. Next, mga mami. XL. Large to XL. Working buttons, ganito kulay niya, mga manang. Okay, large to XL. Code Butones, 100 pesos. Butones, 100 pesos. Next, mga mami, this one, garter sa likod, front is not pocket both sides. Parang pa yung in-chip to. Okay. Bitin din. Size large, 30-32. Code Bitin, 50 pesos. 30-32 large, Bitin, 50. Cream, Ma'am Roda, yours na po. Bitin. Na bitin sign. Teka lang, mga mami. Okay. Next, mga mami, color old rose. Ganito siya suotin, mga mana. May shade